महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज पूरे विश्व के साथ साथ रानीगंज में भी देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर 88 नंबर वार्ड अंतर्गत ईस्ट कॉलेज पाड़ा के श्री श्री सिद्धिदाता शिव मंदिर कमेटी की ओर से भाव कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 351 महिलाओं ने अपने सर पर पवित्र कलश लेकर यात्रा को पूरी की। बता दें कि यह यात्रा शिव मंदिर परिसर से शुरू होकर दालपट्टी रोड, PN मालिया रोड होते हुए बरदही तालाब पहुंची। फिर यहां से पवित्र जल संग्रह कर मंदिर प्रांगण में आई और यहां पर आकर पवित्र जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। इसके उपरांत यहां पर कई धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि शाम से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा, जो कि कल शाम 5 बजे तक यानी कि 24 घंटों तक चलेगा। वहीं मंदिर कमेटी से जुड़े प्रवीण कुमार पांडे ने पत्रकारों से बातचीत कर आयोजित धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि के अवसर पर रानीगंज के NSB रोड इलाके में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर में भी आज भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बता दें कि यहां पर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। यहां पर सभी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। टीवी चैनल पक्ष থেকে समस्त दर्शकদের জানাই মহাশিবরাত্রি শুভেচ্ছা। শিব আরাধনা সর্বশ্রেষ্ঠ দিনটি হলো এই শিবরাত্রি। শিব হলেন সনাতন ধর্মশাস্ত্রসমূহে তিনি পরম স্রষ্টা রূপে পরিচিত। শিব হলেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় রূপ তিন কারণের কারণ। সর্বোচ্চ স্তরে শিব হলেন অপরিবর্তনশীল পরম ব্রহ্ম। আজকে মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে আজকে রানীগঞ্জ শহরতলি এলাকায় ভক্তদের ভিড় এবং ভক্তদের ঢল সরাসরি আমরা তুলে ধরবো আমাদের টিভি স্ক্রিনে। এই মুহূর্তে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে ঘটনাটি রানীগঞ্জ শহরতলি থেকে উঠে আসছে মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে। আমরা এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছি 88 নম্বর ওয়ার্ড ইস্ট কলেজ পাড়া এলাকায়, যেখানে সরাসরি আমাদের টিভি স্ক্রিনে তুলে ধরবো সেই দৃশ্য। 351 মহিলা দ্বারা আজ একটি ভব্য মঙ্গল কলস যাত্রা ঠিক কিছুক্ষণ আগে এই শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা শিব মন্দির যে পূজা কমিটিটি রয়েছে এখান থেকে 351 মহিলা দ্বারা একটি ভব্য কলস যাত্রা ইতিমধ্যে বের হয়ে পড়েছে। কলস যাত্রাটি রানীগঞ্জের বিভিন্ন মুখ্য মার্গগুলি পরিদর্শন করার পর সোজা পৌঁছায় বরদই পুকুরে। বরদই পুকুর থেকে জল এনে শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা শিব মন্দিরে এই মন্দির প্রাঙ্গণে এখন উপস্থিত রয়েছেন। সেই দৃশ্য আপনাদেরকে তুলে ধরবো আমাদের টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আরেকটি জিনিস জানিয়ে রাখি, আজকে মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে রানীগঞ্জের তারবাংলা স্থিত যে নীলকণ্ঠ মহাদেব মন্দির কমিটি আছে, এখন সাড়ম্বরে এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে চলছে রুদ্রশেখর শিব ভগবানের প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব। এবং আমরা সরাসরি এখন জুড়ে যাব শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা শিব মন্দির পূজা কমিটির যারা দায়িত্বভারে রয়েছেন সেই কমিটির মেম্বারদের সাথে। আসুন দেখে নিচ্ছি আজ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে এবং তাদের কি শিডিউল রয়েছে, সেই শিডিউলগুলি আমাদের কি জানাচ্ছে। এবং জানিয়ে রাখি আপনাদেরকে আমাদের টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে রানীগঞ্জ প্রশাসন এবং ট্রাফিক গার্ডের তরফ থেকে সুষ্ঠুভাবে এই যে ভব্য কলস যাত্রাটি বেরিয়েছিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার পর ট্রাফিক গার্ড এবং রানীগঞ্জ থানার পুলিশ একদম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে এই মন্দির প্রাঙ্গণ পর্যন্ত কলস যাত্রাটিকে এনে পৌঁছায়, এমনটা আমরা জানতে পারছি। এখন এই এরিয়াতে এসে উপস্থিত রেখে আরো বিস্তারিত জানতে এবং পুরো সিনারিও দেখতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। आज श्री श्री सिद्धिदाता ईस्ट कॉलेज पाड़ा करीब 40 वर्षों से महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाता है। इसमें शिव जी का विशाल बाराती और माता पार्वती के लिए मंगल कलश का आयोजन रखा जाता है। इस बार जो है 351 महिलाएं मंगल कलश लेकर के नगर भ्रमण किए और बाबा भोलेनाथ पर आकर जलाभिषेक किए। आज के दौर में शिव जी का पूजन और उसका पुण्य फल अत्यंत ही लाभप्रद है। पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में शिव जी के पूजन के लिए बड़े ही धूमधाम से भक्त लोग उल्लास और उमंग के साथ
गाजे बाजे के साथ विधिवत पूजन करते हैं और इनका जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मतलब आपके श्री श्री सिद्धिदाता मंदिर से क्या आज का सुबह जो है मंगल कलश निकला, जो पूरा नगर परिभ्रमण किया, और इसके बाद मंगल कलश होने के बाद रात्रि में शिव जी का विवाह संपन्न होगा और अखंड रामायण का प्रोग्राम रखा गया है जो 24 घंटा चलता है। आज शाम 5 बजे रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। নমস্কার, আমি সোহিনী সরকার। আমি আসছি 27th of February গায়ত্রী ট্রেডার্স রানীগঞ্জ ফর দ্য গ্র্যান্ড লঞ্চ অফ দ্য অল নিউ ভিভো V50। প্রচন্ড এক্সাইটেড আমি, আপনাদের সাথে দেখা হবে, আড্ডা হবে, আর ছবি তো অবশ্যই তুলতে হবে। অবশ্যই আসুন, দেখা হবে।